私。ကျွန်တော်ကျမ I, me. 私は何も知りません。I don't know anything. ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူး。あなた。သင်မင်း You. あなたは医者ですか？ Are you a doctor? မင်းကဆရာဝန်တယောက်လား？あの人。ဟိုလူ That person. あの人は誰ですか？ Who is that man? ဟိုလူကဘယ်သူလဲ3. ဦးတော် Mr. Mrs. ブラウンさんは先生ですか？ Is Mr. Brown a teacher? မစ္စတာဘရောင်းကဆရာလားちゃん。မောင်မ彼女は彼女の妹をミナちゃんと呼びます。She calls her sister Mina-chan. သူမကသူမရဲ့ညီမလေးကိုမီနာချန်လို့ခေါ်တယ်ジン。လူမျိုး Ian. イタリア人。 Italian. အီတလီလူမျိုး先生。ဆရာဆရာမ Teacher. あなたのお父さんは先生ですか？ Is your father a teacher? မင်းရဲ့ဖေဆရာလား教師。ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမ Teacher. 彼は教師です。 He is a teacher. သူကကျောင်းဆရာဖြစ်တယ်学生。ကျောင်းသားကျောင်းသူ Student. あなたは学生ですか？ Are you a student? မင်းကကျောင်းသားလား会社員。ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း Company employee. 私の父は会社員です。 My father is an office worker. ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်社員。ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း Company employee. 社員の半分が休暇を1日取った。Half the office took a day off. ဝန်ထမ်းတစ်ဝက်ကခွင့်တရယူခဲ့ကြတယ်銀行員。ဘဏ်ဝန်ထမ်း Bank employee. 彼は銀行員です。 He is a bank clerk. သူကဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်医者。ဆရာဝန် Doctor. あなたは医者ですか？ Are you a doctor? မင်းကဆရာဝန်တစ်ယောက်လား研究者。သူတည်တဲ့ပညာရှင် Researcher. 彼は日本文学の研究者だ。 He's a student of Japanese literature. သူကဂျပန်စာပေသူတည်တဲ့ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်大学。တက္ကသိုလ် University. 私は大学で経済学を勉強しています。 I'm studying economics at university. ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာစီးပွားရေးကိုလေ့လာနေတယ်病院。ဆေးရုံဆေးခန်း Hospital. 私は昨日病院へ行きました。 I went to the hospital yesterday. ကျွန်တော်မနေ့ကဆေးရုံကိုသွားခဲ့တယ်誰？ဘယ်သူ Who? これは誰のカバンですか？ Whose bag is this? ဒါကဘယ်သူအိတ်လဲ歳。နှစ် Years old. 彼女は5歳です。 She is 5 years old. သူမက9နှစ်ဖြစ်ပါတယ်何歳？ဘယ်နှစ်နှစ် How old? 何歳ですか？ How old are you? အသက်ဘယ်လောက်လဲ はい。ဟုတ်ကဲ့ Yes. はい。とても好きです。 Yes, I like it very much. ဟုတ်ကဲ့အရန်ကြိုက်တယ်いいえ。No. いいえ、知りません。 No, I don't know. မသိပါဘူးアメリカ、အမေရိက America. イギリス、အင်္ဂလန် England. インド、အိန္ဒိယ India. インドネシア、အင်ဒိုနီးရှား Indonesia. 韓国、ကိုရီးယား South Korea. タイ、ထိုင်း Thailand. 中国、တရုတ် China. ドイツ、ဂျာမနီ Germany. 日本、ဂျပန် Japan. ブラジル、
ဘရာဇီး Brazil,